Ano ko? Ay! Ano nangyari doon? Naputol? Aray ko po. Ay. Unang ahon. Wow. Power up. 7-Eleven, Mega Booster. On the way, Antipolo. Antipolo Baaw. Yeah. On the way, Antipolo Baaw. Booster kita tagoyin sa gumatitig-back ngawan. Ride out alas 3. Booster. Namit betadine. Ano kami guys, Baaw. Baaw. Walong na kami guys. Century 3 kung baga. Hey guys, unang ahon. Wow. Aray ko po. Aray ko po. Ahon. What the fuck? Power up. Power up. Shit. Ang sarap. Okay guys, babalikan natin yung isa, si Brian G. Ano ba nangyari dito? Ano nangyari doon? Naputol? Aray ko po. Ay. Kasi kayang niligis mo. Kasi hindi naputol. Pauli na pati. Wala tayo muna sa nakamanhari baba. Ikalawang lusong ay ahon. Aray ko po. Balik na. Ulitin ko na nakamanhari baba. Albright, biglang naudas ini nga. Biglang back to normal Insa sagin di na lalaspag. Turagon talaga. Biglang nabad sa camera. Naudas ingal-ingal. Ang ganda ng view guys. Sulit. Dito na kami guys, Antipolo ni Brian. Aray ko po. Tulog kami guys sa pang... Daulagan ko ba yun? Yawa. Ano ko? Ay! Tulak ni Bang Pangariban.
Tukad na ni Brian Tatum. Hindi kami nag-entrance. Hindi kami power. Power up. Ayan kami guys, kuha. Century tree. Yeah. Century. Lat. Bayon ta si Bentong, tabanan sa natugutan si Brian. Guys, baka naman na-retire ko, papudpud na. Pumputok ng baka naman sponsor. Aray ko po. Darwadi guys pada sa tubangan. Baka kaya pag magtaw ka mo usad sana. Darwadi mo, dali pa. September na pala. I-advance na ninyo. Ay! Barato man sana guys.